സാറേ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത്. സാറന്മാർ ഇനി ഉപദ്രവിച്ചാൽ എനിക്ക് നീ എന്ത് കൊടുക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരൻ തന്നതാ എനിക്ക് എന്റെ ശേഖരൻകുട്ടിയെ. എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇവനെ? കൊലാന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അളിയൻ ഇതൊന്നും ചെയ്ത കേസില്ലല്ലേ? ആരാ സാക്ഷി? The most important person in your life. അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സാറിനോടാ കടപ്പാട്. അജയരാജ, ഉദയരാജ, രസരരാജ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் லக்ஷ்மி ராய் பேசுகிறேன். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம், ராஜாதி ராஜா. என்னோட 4th படம் மம்முக்காவோட. ப்ளஸ் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் டு அஜய் எனக்கு வந்து இந்த அழகான ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததுக்கு, என் மேலே இந்த ரோலுக்காக என் மேலே இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுக்கிறதுக்கு. ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நியூ டேலண்ட்ஸை நான் சொல்லலாம். டைரக்டர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஷாஃபி சாரோட சட்டம்பினாடு பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு அங்கேருந்து தெரியும் அஜய். ஸோ அப்போவே ரொம்ப ஒரு டேலண்டடான அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஏடியாக இருந்தாங்க. அப்போவே தெரியும் இவங்க வந்து ஒரு நல்லா லைஃப்பில் ரொம்ப சீக்கிரமாக டைரக்டர் ஆக போகிறாங்கன்னா. அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ப்ளஸ் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் அவருக்கு அப்படி பார்த்தா. ஸோ ஹீ இஸ் பேசிக்லி அ வெரி டேலண்டட் பர்சன். அதுக்கு முன்னாடி எப்போது எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக என்னென்னா, அவருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரை பார்த்து இப்போ எங்களுக்கே டைரக்ட் பண்ணுறாங்க, சேம் காம்பினேஷன். அதே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம். அதே ஒரு பெரிய ஃபீலிங். ஏன்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக பார்த்து நம்மளுக்கு இன்றைக்கி டைரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா. ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் தி பெஸ்ட், நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் மூவி பட் ஈவன் ஃபார் ஹிஸ் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ். ஏன்னா இந்த படம் நீங்கள் பார்த்ததா தெரியும், ஹீஸ் ஹார்ட் ஒர்க். அவரோட ஒரு ஸ்கிரிப்டில் அவனோட டெடிக்கேஷன், அவனோட ஒர்க் டெடிக்கேஷன் வந்து அவ்வளோ. அந்த படம் பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த மாதிரி இந்த புது டேலண்ட், இந்த டைரக்டர் வந்து ஒரு புது டைரக்டர் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த படம்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ அஜய், விஷ் யூ குட் லக் அண்ட் மெனி மோர் டு கம் யோர் வே. செகண்ட் வந்து இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு புது டீம். நார்மலி வந்து நான் ஒர்க் பண்ண டீம் கிட்ட தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் மம்முக்கா சார் நிறைய பேர் எனக்கு புது டீம். ஸோ எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ஹெசிடெண்ட்டாக இருந்தேன். எனக்கு வந்து புதுசாக இருக்குது டீம், வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. திஸ் இஸ் வாட் ஐ லவ் அபவுட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி. எனக்கு எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. நான் ஒரு புதுசாக ஒரு புது ஆள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு சுத்தமாக அந்த ஃபீலிங் கொடுக்கல. ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ரியலி என்ஜாய்ட். எப்படி இந்த ஷூட்டிங் இவ்வளோ நாள், ஆக்சுவலி என்னோடய லைஃப்லே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐ ஹவ் நான் ஸ்டாப் கிவன் டேட்ஸ் ஃபார் 60 days நான் சொல்லலாம். அண்ட் திஸ் ரோல் ஆல்சோ டிமாண்ட் ஸோ மெனி டேஸ். ஏன்னா இந்த படம் வந்து நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு படங்கள் எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த படம் நான் ஒத்துருக்கேன். அண்ட் நான் ஸ்டாப்பாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை கரியர் நான் நிறைய மலையாளம் படம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல ஒரே ஷெட்யூல் டேட்ஸ் நான் கொடுத்ததில்லை. ஆனால் ஐ டோன்ட் ரிக்ரெட் ஃபார் தட். நான் இட்ஸ் ஆல் ஒர்த் இட் நான் சொல்லலாம். ப்ளஸ் மம்முக்கா வந்து எனக்கு
சட்டம்பி நாடு ஒரு பெரிய ஹிட் படத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் வேணும் இருந்தது. ஸோ ஃபைனலி மம்முக்கா கூட நான் இந்த படம் பண்ணுறேன். அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி ஸ்பெஷல் ஃபில்ம் எல்லாருக்கும். ப்ளஸ் நான் இந்த ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஹோம்லியான கேரக்டர். ஷீ இஸ் நாட் அ ஹோம்லி கேர்ள், பட் ஷீ இஸ் அ ஹோம்லி விமன் இந்த படத்தில். இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை வேறு இருக்குது. சம்திங் விச் இஸ் வெரி நியூ எனக்காக. ஒரு யங் மதர் வித் அ யங் கிட் நான் சொல்லலாம். ஏற்கனவே அண்ணன் தம்பியில் எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது, அது ஒரு ரொம்ப சின்ன குழந்தை. இது வந்து ஒரு சீரியஸ், ஒரு லவபிள் ஃபேமிலி, ஒரு சிம்பிள் ஃபேமிலியில் இந்த பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எமோஷன்ஸ் இருக்குது, ஒரு காமெடி இருக்குது. அப்புறம் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து மம்முக்கா சாருக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக பார்க்கலாம். பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் இந்த படத்தில் என்னென்ன பார்க்க போகிறீங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு வேறு வேஷமில் பார்க்க போகிறீங்க. பிகாஸ் அது நீங்கள் பார்த்ததே பார்க்க மாட்டீங்க, அது நான் கண்டிப்பாக கேரண்டி கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது விஷுவலி இஸ் அ ட்ரீட்டாக நான் சொல்லலாம். ஏன்னா சாஜி சார் வந்து he's done an unbelievable extraordinary work நான் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நான் ஷார்ட்ஸ் என்னோட கரியரில் இத்தனை படங்கள் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் இந்த மாதிரியும் ஷார்ட்ஸ் இருக்குமா நான் சொல்லிட்டு நான் பார்த்ததில்லை. ஸோ படம் வந்து ஓவரால் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்டோரி. இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னர், அ கமர்ஷியல் ஃபில்ம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு டைட்டில்லே புரிஞ்சிடும். அண்ட் இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபில்ம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அப்புறம் மியூசிக் வந்து கொஞ்சம் வேறு ஃப்ளேவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. கொஞ்சம் தமிழ் மியூசிக் டைரக்டருக்கு இந்த வாட்டி இந்த படத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. கார்த்திக் ராஜா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹி டஸ் அ ஃபேபுலஸ் மியூசிக் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக். ஒரு எல்லா சாங்ஸ் பார்த்தா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும், ஒரு சிமிலர் டியூனே இருக்காது. நான் கிட்ட நான் ஒரு அட்லீஸ்ட் 3 சாங் கேட்டிருக்கேன். they all are different. they're all different. ஒரு வந்து ஒரு ஸ்லோ சாங் இருந்தாலும் அதோட பீட்டு நீங்கள் கேட்க வந்து the song grows on you. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சாங்ஸ். இன்னொரு சாங் இருக்குது, குரூப் சாங். அதில் வந்து தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம் எல்லாமே மிக்ஸாக இருக்குது. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி குட் சாங்ஸ். அப்படி பார்த்தா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிக் விச் இஸ் அ குட் சாங். So songs also is a plus point in the film. So overall it's a big team and I'm looking forward for the release. ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம். Because after Chattampinad, the hopes and the expectations are more. எனக்கு மம்முக்கா சாரோட பேரு. So keeping my fingers crossed and hoping for the best. ராஜாஸ், வணக்கம் ராஜாஸ். നമസ്കാരം. ഇത് രാജാതിരാജ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനാണ്. ഒരുപാട് പ്രമുഖ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അജയ് വാസുദേവാണ് എൻ്റെ സംവിധായകൻ. ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ രചയിതാക്കളായ സി വി കൃഷ്ണൻ, സർവോപരി മമ്മൂക്ക ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ എനർജി ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരികയാണ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു മാസം കത്തുന്ന സിനിമയാണ്. എനിക്ക് എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ ഒരു നല്ലൊരു വേഷം, മെയിൻ വേഷം
വലിയൊരു വേഷം കിട്ടി. സിനിമ ഓണത്തിന് റിലീസാണ്. ഓണത്തിനിറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിനേക്കാളും മേലെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കാണണം. പുതിയ സംവിധായകരെ ഒരുപാട് പേര് മമ്മൂക്ക ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ ഇതിലോട്ട് അജയ് വാസുദേവനും വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഈ സിനിമ വളരെ രസകരമായി, എല്ലാവരും കാണണം, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. മലയാളത്തിൽ മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. നേരത്തെ ബൽറാം ധാരാദാസ് ഫേസ് ടു ഫേസിന് ശേഷം ഞാനും മമ്മൂക്കയെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ഇത്. തിരുവോണം റിലീസ്, അതായത് മമ്മൂക്കയുടെ ബർത്ത്ഡേയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഗുഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇതും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇതും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ അടുത്ത സമയത്തൊന്നും മമ്മൂക്ക ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പുതിയ ഫാമിലി സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു മാസ് പടമാണ്. സാധാരണ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പുള്ളി ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മാസ്സായിട്ടുള്ള കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ്. ഇതൊരു വൻ വിജയമാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പടവും കൂടെയാണ്. ഈ അടുത്ത വളരെ ചിലവ് കൂടിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു പടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വൻ വിജയമാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ക്രൂസും ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം സിദ്ദിഖ്, അതുപോലെ ലക്ഷ്മി റോയ്, ലെന, ജോജോ, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നീണ്ട നിര തന്നെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെയുള്ള മുകേഷ് ഖന്ന, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നീണ്ട നിര ഇതിനോട് എല്ലാ ഇതിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നല്ല സിനിമ മലയാളികൾക്ക് ഓണമായി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ പടം വൻ വിജയത്തിലെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ വിദ്യാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. ഇത് രാജാതിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ്. മമ്മൂക്കയാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. ലക്ഷ്മി റായ് ഉണ്ട്. സിദ്ദിഖ ഇതിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ സിദ്ദിഖയുടെ വൈഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്യാരക്ടറിന്, വിദ്യാലക്ഷ്മി എന്ന ക്യാരക്ടറിന് മമ്മൂക്ക പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനുണ്ട്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലോട്ട് ഒരു വളരെ സസ്പെൻസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ഒരുപാട് രസിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഇവ റോസ് സൂരജ്. ഞാൻ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ശ്രീദുർഗ എന്നാണ്. എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഫിലിം അങ്കിളിക്കയുടെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്കിളിക്ക മീൻസ് മമ്മൂട്ടി. ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മെമ്മറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹൗസ്ഫുൾ, മാറ്റ്നി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് സൂരജ് എന്നാണ്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവന്യൂർ ജനറൽ ജോലിയുണ്ട്. സിസ്റ്റർ UKG ഫസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീട് ആലുവയിലാണ്. ഈ ഫിലിം കിട്ടിയത് തന്നെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ ലെനാൻഡിയുടെ കൂടെയും സിദ്ദിഖങ്ങളുടെ കൂടെയും വേറൊരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിദ്ദിഖങ്ങളുടെ കൂടെ ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലെനാൻഡിയുടെ കൂടെ മാറ്റ്നി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫിലിം കിട്ടിയത് തന്നെ എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്കിളിക്കയുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ
ഈ ഫിലിം തന്നതിന് അജയങ്കിളിന് ഭയങ്കര താങ്ക്സ്. രാജാതിരാജ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറുടെ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. അതിൽ സിദ്ദീഖ് ചെയ്യുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറായിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള റോള്. പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്നതിൽ നല്ല മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. കാരണം എല്ലാ ചേരുവകളും എല്ലാവിധ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എല്ലാവരും കാണുക, വിജയിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു. ഈ സിനിമ രാജാതിരാജ ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയൊരു സിനിമയാണ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഓണത്തിന് തന്നെ ഈ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ഈ ക്രൂ ഒന്നടങ്കം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഇതൊരു വലിയ സിനിമയാണ്. ഉദയകൃഷ്ണ CBK തോമസിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് രാജാതിരാജ. മമ്മൂക്കയുമായി ഒട്ടനവധി സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊള്ളാച്ചിയിലും കോയമ്പത്തൂരും ഹൈദരാബാദിലുമായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമ ഒരു കുടുംബത്തെപ്പോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന് പല സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. ആ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ഈ ചിത്രം ഓണത്തിന് റിലീസാകുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഈ സിനിമ കാണണം, വിലയിരുത്തണം. ഇതൊരു എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. നീ എന്ത് കൊടുക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരൻ തന്നതാ എനിക്ക് എൻ്റെ ശേഖരൻകുട്ടിയെ. എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇവനെ? കൊല എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അളിയൻ ഇതൊന്നും ചെയ്ത കേസില്ലല്ലേ? ആരാ സാക്ഷി? The most important person in your life. അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സാറിനോടാ കടപ്പാട്.